Picnic! Ay, okay. Ah, okay. Apang ka, Gio, lilikod na. Tapno makita ka. Naka-live kayo from Ilat. Umay ka tumat aprang ta siyak mo timapan ijay. Live te. Live te. Cappuccino go. Kung may Pokemon go, may cappuccino go. Ay, tugo gayam. Bagtit. Si Kama dito. Makita umat isoda. Gusto ti panagarami dati pita. Narami din. On Ilat Mountains. Picnic on Ilat Mountains. Picnic, yes. With a little cup of tea. Te. Yan yun, te. Oh. Post na rin. Te. Coffee, tea. Ay, cappuccino te. On Ilat Mountains. Cappuccino. Ajay, ti ko kita. Cappuccino to go. To go. Live. Sigang ti live. Ilat Mountain. Wow, beautiful. See? Very beautiful. This is the car. Desert Eco Tour. Kayo pong mga hindi pa nakaranas dito, kayo po ay aming ninyayahan. Ito po ay libre. Oo, libreng sasakay. Pero may bayad ang trip. Libreng sakay pero may bayad ang trip. Yan. Ito iti bush ni Moses. Paano naman hindi na mag-live? Hindi ko na alam.